अलसऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से फैसल बिन तलहा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। खूबसूरत ज़बान अल्लाह पाक का अजीम अतिया है। किसी के रंज व गम के खौफ से हज़ार बार सोचना रहमत है। लोगों के इख्तिलाफ को नज़र में रखना एक दानाई है। ए अल्लाह हमें आसान बना दे और हमारी ज़ुबानों को हल्का कर दे, जो सिर्फ खूबसूरत बातें करें। आमीन। जेलें भर दो। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का हुक्मरान तबका हमें पीछे की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तान के पहले फौजी डिक्टेटर जनरल अयूब खान ने सियासी मुखालिफिन को डराने धमकाने के लिए बड़ी बड़ी मूंछों वाले मालक अमीर मोहम्मद खान को गवर्नर पंजाब बनाया था। ये गवर्नर साहिब नवाब ऑफ कालाबाग कहलाते थे। नवाब साहिब के ज़रफ़ का ये आलम था कि इन्होंने मादर मिल्लत मुहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के जलसों में नज़्में पढ़ने वाले शायर हबीब जालिब को शराब नोशी के मुकदमे में गिरफ्तार करा दिया। जालिब साहिब कुछ दिन जेल में गुजारते और रिहाई के बाद फिर से जनरल अयूब खान के दस्तूर को सबाबे नूर करार देने लगते। आखिरकार नवाब ऑफ कालाबाग ने लाहौर के एक नामी गरामी गुंडे बाव वारिस की खिदमत हासिल की और इस गुंडे ने जालिब साहिब पर इल्ज़ाम लगा दिया कि शायर अवाम ने चाकू से इस पर हमला किया। पुलिस ने छापा मार कर जालिब साहिब से अक़दाम कत्ल की मुबैना वारदात में इस्तेमाल होने वाला चाकू और साथ में शराब की 2 बोतलें भी बरामद कर लीं। जालिब साहिब को अदालत में लाया गया तो मियां महमूद अली कसूरी ने जज से कहा कि जालिब तो किसी को अनक नहीं मार सकता, ये चाकू किया मारेगा। जज साहिब मुस्कुराए और जालिब की जमानत मंजूर कर ली। अर्ज़ ये करना था कि जिस कस्म के मुकदमात नवाब ऑफ कालाबाग शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और सियासतदानों पर बनाता था, वैसे ही मुकदमात आजकल भी बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है जहां तारीख बार बार अपने आप को दोहराती है, लेकिन हुक्मरान तबका सबक सीखने के लिए तैयार नजर नहीं आता। हुकूमतों में चेहरे तो बदल जाते हैं, लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग जैसे अंदाज नहीं बदलते। शायद यही वजह है कि जालिब जैसे बागियों ने पहले जनरल अयूब खान की कैद काटी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कैदी बने और फिर जनरल ज़िया-उल हक़ के कैदी बने। जनरल ज़िया के दौर में जालिब साहिब बहुत से दीगर सियासी कैदियों के साथ कोट लिखपत जेल लाहौर में बंद थे। हुकूमत की कोशिश होती थी कि सियासी कैदी कोई खामोश समझौता करके रहा हो जाएं। एक दफ़ा जालिब साहिब ने इस कस्म के समझौतों के खिलाफ जेल में एक नज़म लिख डाली। दोस्तों, जग हंसाई ना मांगो, मौत मांगो, रिहाई ना मांगो। हमने जब मैदान सहाफ़त में कदम रखा तो जनरल ज़िया की आमरीयत अपने उरूज पर थी। इस दूर आमरीयत में आज़ादी सहाफ़त का परचम बुलंद करने वालों में मिन्हाज बरना, निसार उस्मानी, हसीन नकी, रहमान और अबदाल हमीद छापरा आगे आगे थे। नौजवान नस्ल को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल ज़िया की आमरीयत के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म मुज़ाहमत किसी सियासी जमात ने शुरू नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने 1978 में शुरू की थी। मिन्हाज बरना और निसार उस्मानी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी कारकुन सहाफ़ियों की जबरी बर्तरफ़ी के खिलाफ मुज़ाहमत की, और जब जनरल ज़िया-उल हक़ ने अखबारात पर सेंसरशिप की और हुकूमत के नाक़िदीन को नौकरियों से निकलवाना शुरू किया तो PFUJ ने 1978 में कराची से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया। इस तहरीक में सैकड़ों सहाफ़ियों ने मुल्क भर में गिरफ्तारियां दी और कई सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए। कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करने वालों में ख़वातीन सहाफ़ी भी शामिल थीं। इस जेल भरो तहरीक की कहानी हफ़ाज़ अल-रहमान की किताब सबसे बड़ी जंग में महफूज है। इस तहरीक में सियासी कारकुनों और मज़दूर तंजीमों ने भी सहाफ़ियों का साथ दिया था और इस तहरीक का जोर तोड़ने के लिए PFUJ को तक़सीम कर दिया गया था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में PFU जम्मू व कश्मीर मज़ीद हिस्से बखरे कर दिए गए।
ایک طرف سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا، دوسری طرف صحافیوں اور وکلا کی تنظیموں میں گروپنگ پیدا کی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اہل سیاست و صحافت میں گروپنگ پیدا کرنے والے خود گروپنگ کا شکار ہیں۔ آج سیاسی اختلاف ذاتی دشمنی بن چکا ہے۔ تضادات کا یہ عالم ہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمن طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن آپس میں بات چیت کے لیے تیار نہیں۔ 50-60 سال پہلے نواب آفضل آباد توہین ایوب خان کی پاداش میں حبیب جالب پر شراب نوشی کے مقدمات بناتا تھا۔ آج کل اس قسم کے مقدمے توہین بلاول پر بن رہے ہیں۔ یہ کوئی راز نہیں کہ شیخ رشید احمد کے میرے ساتھ تعلقات کئی برسوں سے بہت کشیدہ ہیں۔ اس کشیدگی کی وجہ عمران خان بنے تھے۔ میرے ایک ٹیلی ویژن شو میں دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ شیخ صاحب نے عمران خان کو 2 ٹکے کا کپتان قرار دیا۔ جب شیخ صاحب نے خان کے قریب آنے کی کوشش کی تو خان صاحب مجھے فرمائش کرتے کہ ذرا شیخ رشید احمد کا وہ 2 ٹکے کا کپتان والا کلب تو چلاؤ۔ 2008 میں آصف علی زرداری صدر مملکت بن گئے تو کچھ عرصہ کے بعد شیخ صاحب نے ان کی خاموش حمایت سے ایک ضمنی الیکشن لڑا تھا۔ اس الیکشن سے 2 دن قبل کیپٹل ٹاک میں شیخ صاحب کے پیپلز پارٹی کے خلاف کئی پرانے بیانات نشر کر دیے گئے۔ شیخ صاحب الیکشن ہار گئے اور انہوں نے سگار کا دھواں چھوڑتے ہوئے مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اب شیخ صاحب کی واحد آپشن عمران خان تھے، لہذا 2 ٹکے کا کپتان ان کی انکھوں کا تارا بن گیا۔ ایک دفعہ عمران خان نے مجھے بنی گالا بلایا اور شیخ صاحب کی میرے ساتھ جپی بھی ڈلوائی، لیکن یہ جپی فیل ہو گئی۔ کچھ دن پہلے شیخ رشید احمد کو شراب نوشی اور توہین بلاول میں گرفتار کیا گیا تو میں نے اس گرفتاری کی مذمت کی۔ شہباز شریف حکومت کے ایک وزیر نے مجھے طعنہ دیا کہ یہ وہی شیخ رشید احمد ہے جس نے آپ پر جھوٹے الزامات لگائے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شیخ صاحب نے میرے خلاف جھوٹ بولا تو میں اس کے خلاف جھوٹ پر خاموش کیوں رہوں۔ میں نے گزارش کی کہ جنرل باجوہ نے حنیف عباسی اور عمران خان نے رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشی کے جھوٹے مقدمات بنوائے تھے، آپ بھی وہی کام کریں گے تو دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا۔ وزیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ہر اپوزیشن کا ساتھ دینے کی بیماری ہے اور بیماری ناقابل علاج ہے۔ مجھے عمران خان یا تحریک انصاف سے کسی خیر کی توقع نہیں، لیکن ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اب خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسی تحریک کے لیے منہاج برنا اور نثار عثمانی جیسا حوصلہ چاہیے۔ اب وہ جالب کہاں سے آئے گا جس نے کہا تھا تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ایسی اور بہت سی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ اب آپ سے اپنا فیصل بن طلحہ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔